Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine for a second that you're a manufacturer, but in a really primitive society. You take a stick, you sharpen one end. Right. You've just created a product. Yeah. The value, as history has always told us, is right there in the stick. It's sharp. It's useful. Exactly. You hand it to someone, they give you a seashell, transaction's over. The value was in the thing you made and then exchanged. Simple. Tangible. I mean, that's the basis of commerce as we've understood it for centuries. It is. Now let's fast forward to modern France. There's a group of businesses, they're called chauffagistes. Chauffagiste. And if you just saw their trucks, their equipment, you'd think, okay, they sell furnaces or maybe heating oil, but they don't. No, they don't sell the machine at all. They sell warmth service. Right. They literally make a contract with you to keep your apartment, your floor space at a specific temperature for a specific cost. And if they find a better way to do it, a more efficient machine or less fuel, they pocket the difference. Yes. They aren't selling you a furnace. They're selling you comfort. And that distinction, that little shift between the sharp stick and the warmth, that is the crack in the foundation of how we think about economics. It sounds subtle, but it changes, everything. Today we're looking at the paper that blew that crack wide open. It's called Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. And it was published in the Journal of Marketing, which is, it's an elite FT50 index journal. It's penned by Stephen L. Vargo, who's a visiting professor at the University of Maryland, and Robert F. Lush, a dean at TCU and a professor at the University of Arizona. And when we say this paper is a classic, that's not, hyperbole. Not at all. According to Google Scholar, this paper has been cited over 25,698 times. Wow. In academic research, that is just stratospheric. Most papers are lucky to get 50 citations. This thing didn't just suggest a new tactic, it fundamentally shifted the entire paradigm of management research. It's a real heavy hitter. And before we go any further, I just want to urge you, whether you subscribe to our updates or not, please click the link in the notes. Take the time to actually read this paper. It's so thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed, and honestly, it changes how you see the world. Our goal here isn't just to summarize it. We want to walk you through how Vargo and Lush actually build their theory. Right. Especially if you're listening and you're new to academic research, maybe just starting your own journey, this paper is a masterclass. A masterclass in how to dismantle an old worldview, what they call goods dominant logic, and replace it with something much more accurate, something they call service dominant logic. So to build that new house, they first have to show you why the old one is falling down. Exactly. They start by looking backward, explaining why we are so obsessed with stuff, with physical goods. And it's basically a hangover from the Industrial Revolution, but Vargo and Lush argue it goes back even further than that. To Adam Smith. To Adam Smith and the very beginning of economics. You have to remember, when Smith was writing The Wealth of Nations, he was trying to figure out what makes a country rich. And in the 1700s, wealth meant having surplus, tangible stuff you could export. All right, if I grow corn or I make wool, I can put it on a ship, sell it to another country. That's wealth. That's wealth. But Smith had a problem with, say, a doctor, or a lawyer, or a teacher. They don't make a thing. They perform a service, but they don't produce something you can stack in a warehouse. So in Smith's view, their labor wasn't productive in the same way. And that just set the stage for economics to become the science of stuff. So for 200 years, economics has sort of treated services as this weird, secondary, almost inferior category. Precisely. It was unproductive labor. And this view got reinforced by Thomas Malthus. You might remember him, the guy who was worried we'd all run out of food. The population bomb guy, yeah. That's him. Malthus saw the world as a pie of finite resources. Land, minerals, plants. He called these operand resources. Operand. Okay, that's a key term. Let's pin that down. What's an operand resource? An operand resource is something you act on. It's passive. It's the wood you turn into a chair. It's the oil you burn for fuel. The old logic, the goods dominant logic, is entirely built around this idea. You capture these resources, you embed value into them through manufacturing, and then you exchange them. And the language we use in business still reflects that, doesn't it? It's so aggressive. Oh, yeah. The authors point this out. We segment the market. We penetrate it. We capture market share. It's the language of hunting. The customer is a target. The product is the bait. The goal is the transaction. But then the cracks start to show. This is the part of the paper where they look at the data and say, look, by the 1950s, and especially by the 80s,
This model just isn't explaining reality anymore. The anomalies were just piling up. You had the marketing management school in the 50s with the famous 4Ps. Product, price, place, promotion. Right. Works great if you're selling soap. It works terribly if you're IBM doing consulting or a hospital or a software company. The theory hadn't caught up with the economy. There's this fantastic quote in the paper from G. Lynn Shostak. She wrote it way back in 1977. She asked, "Is General Motors marketing a service that happens to include a byproduct called a car?" It's a brilliant question. It just flips the entire script. It does? If the value is transportation, getting from A to B, then the car is just the mechanism. But the old logic couldn't handle that. It tried to treat services as just weird, intangible products. A patchwork fix. Right. And Vargo and Lush saw that wasn't enough. They didn't want to fix the old house. They wanted to build a new one. Which brings us to the core shift in the paper, the move to service-dominant logic. And this all hinges on that other type of resource. We talked about operand resources. The stuff. What's the other kind? Operant resources. With a T. Okay, operant versus operand. This is crucial. So how do they define operant? Operant resources are the resources that produce effects. They're dynamic. You could say they're infinite. We're talking about knowledge, skills, competences. Human element. The human element, or organizational intelligence, yes. They use the microprocessor to explain this, and I think it's the perfect way to get it. If you look at a computer chip, just physically, as an operand resource, you're like, what is it? It's silica. It's sand. One of the most abundant, cheapest operand resources on the entire planet. If you sold it by weight, it's basically worthless. But a microprocessor can be worth hundreds, even thousands of dollars. Because of the operant resource. The knowledge, the information architecture that's embedded in it. As the paper says, the microprocessor is pure idea. The value isn't in the sand, it's in the knowledge that organized the sand. And that's the aha moment, isn't it? In this new logic, the service-dominant logic, wealth doesn't come from hoarding stuff. It comes from applying knowledge and skills. Precisely. And this leads to their really radical redefinition of the word service. Note the singular. Not services like getting a haircut, just service. Okay, how do they define it? They define service as the application of specialized competences. So, knowledge and skills for the benefit of another. So by that definition, everything is service. Everything. Okay, if I go to a lawyer, that's service. That's easy. But what if I buy a drill? That's also service. You are buying the manufacturer's engineering skill and the assembly worker's competence, frozen in metal and plastic, so that you can perform the service of making a hole in your wall. So this completely changes how we see physical products. The paper argues goods are just distribution mechanisms for service. Correct. Think about a razor. You buy a razor at the store. In the old logic, you bought a product. Right. In the service-dominant logic, you're buying a tool that allows you to perform a barbering service on yourself. The razor is just the appliance. The value isn't the piece of metal. The value is the clean shave you get. Or a pharmaceutical drug. Exactly. You aren't buying a chemical compound because you like collecting pills. You are buying a medical service pain relief or blood pressure regulation, and it's just encapsulated in that pill. The pill is just the vehicle. It's the vehicle for the knowledge that went into creating it. This leads to another huge shift in the paper, which is the role of the customer. In the old model, the customer is, well, a target. We do things to them. Right. But Vargo and Lush argue the customer is actually a co-producer. This is one of the most powerful parts of their theory, but it's also the hardest for businesses to really accept. In the goods dominant view, value is made in the factory. I make a shoe, I put it in a box, the value is in the box, I sell it to you. End of story. But is it? I mean, if I buy a Ferrari and just park it in my garage, surely it has value. Vargo and Lush would say, Oh. No, not really. They distinguish between value in exchange, which is the price you paid, and value in use. Okay. Think about that car. If it sits in the garage forever, it has no utility. Value is only created when you, the customer, get in, turn the key, and drive it. When you use it. When you use it to see your grandmother or get to work, the customer, by using the product, is creating the value. Without your skill and driving and your specific need, the car is just a very expensive paperweight. So the customer isn't just consuming value, they are helping to create it. They are co-producers. Always. Even with something as simple as food. The grocery store sells you ingredients. The distribution mechanism for agricultural service. Exactly. But you have to take them home, cook them, plate them, and eat them to create the value of nourishment or pleasure. It connects back to that idea of exchange. The paper says we don't really exchange money for goods. That's an illusion. It's a mask.
Deep down, all economies are service economies. We exchange skills for skills. I'm not sure I follow. Well, I spend my day writing code. That's my specialized skill. I get money, which is just a claim check on society's resources. Then I hand that claim check to a plumber to fix my sink. I didn't trade code for a fixed sink. I traded my skill in coding for his skill in plumbing. And the money and the pipes were just the tools we used to make that swap happen. That's it. It's fascinating because it strips away all the noise of modern commerce and gets back to this really human interaction. Let's pivot to the researcher who's listening to this, or, just someone trying to understand how you build a strong argument. How did Vargo and Lush actually construct this theory? That's a great question. And for the learner, notice what they didn't do. They didn't just add a new variable to the old equation. They didn't say, marketing is the 4-piece plus service. Right. They didn't just patch the roof on the old house. They rebuilt the whole foundation. They looked at the history. They identified where the old logic came from, manufacturing, Malthus, Smith, and they showed why it was a product of its time. Then they pointed out all the anomalies, the things the old logic couldn't explain. And only then did they offer this higher level abstraction that explains both goods and services. They moved from a manufacturing worldview to a process worldview. And for a researcher, that is the gold standard. A good theory is more robust. It explains more with less. By just saying everything is service, they unified the whole field. So, practically speaking, if I'm running a company, what do I do differently tomorrow morning? Is this just academic or does it change strategy? Oh, it changes everything. You stop thinking make and sell. You have to start thinking sense and respond. Unpack that. Make and sell sounds like standard business. Make and sell assumes you know what's best. You build the inventory, you push it onto the market. It's the build it and they will come model. Sense and respond means you acknowledge that you cannot create value alone. You can only offer a value proposition. A value proposition. So, here's a car. I propose it will help you get from A to B. Exactly. And then you have to listen. You have to collaborate with the customer to see how they use it, and then you adapt. Yeah. In this view, marketing isn't a department anymore. What do you mean? You can't just have a marketing team that promotes the stuff the product team built. Marketing becomes the core competence of the entire firm. It's the organization's ability to connect its skills with the customer's needs. It sounds like it just dissolves the silos inside a company. It has to. If the product is just a vehicle for service, then engineering, support, sales, they're all doing the same thing. They're all serving the customer's value creation process. And this brings us to competitive advantage. If every company can buy the same machines and access the same raw materials, then the machines and materials are just commodities. They're table stakes. In the service-dominant logic, the only true source of sustainable competitive advantage is knowledge. operant resource The operant resources. Because physical assets can be copied. in a heartbeat. But the ability of your organization to learn, the ability to take a cross-functional team and solve a customer's problem in a unique way, that cannot be copied easily. That's your edge. It's empowering, but it's also a lot of pressure. It means you can't just rest on your laurels because you own a big factory. The factory is a liability if you don't have the knowledge to run it in a way that actually serves the customer. It's just a big pile of operant resources that's costing you money. We've covered so much ground here. We've gone from, sharp sticks to microprocessors, from Adam Smith to the chauffagistes in France. It's really a journey from seeing the world as a collection of static stuff to seeing it as this vibrant, living network of exchange skills and knowledge. And that really is the key takeaway, isn't it? The paper teaches us that we are all service providers. It doesn't matter if you sell heavy machinery or software or coffee. You are providing a service. The physical thing you hand over is just the medium for that service. And for you, listening, this changes how you view your own work. You aren't just completing a task or producing a document. You are applying your competence to benefit someone else. You're part of that exchange. And remember, the customer is right there with you, co-producing the value. You're not doing it to them, you're doing it with them. Before we finish, we want to leave you with one final thought to mull over. It's something that comes directly out of this co-production idea. Right. If we really accept Vargo and Lush's premise that the customer is a co-producer and that value is only created when a product is used, it raises a really tough question about control. Does a company actually control its own product? Or is the product just a hypothesis, a theory that the company puts out into the world that the customer then either proves
or disproves. If the value is created by the user, then the user is the one who ultimately defines what the product is. And that means letting go of the illusion that you're in control. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটু ভাবুন তো, ধরুন আমরা মধ্যযুগে ফিরে গেছি আর সেখানে একজন নাইট আছেন। তার একটা নতুন বর্ম বা আর্মার লাগবে। তিনি কি করলেন? সোজা চলে গেলেন বর্মকারের কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি তার সব প্রয়োজন খুলে বললেন, কোথায় লড়াই করতে যাবেন, কী ধরনের অস্ত্রের বিরুদ্ধে সুরক্ষা লাগবে, বর্মটা কতটা হালকা বা ভারী হওয়া দরকার। বর্মকারও সবটা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর দুজনে মিলে আলোচনা করে ঠিক করলেন কোন ধাতু ব্যবহার হবে, নকশাটা কেমন হবে। এখানে খেয়াল করার মতো বিষয় হলো, বর্মকার কিন্তু শুধু একজন বিক্রেতা ছিলেন না, তিনি নাইটের প্রয়োজন বুঝে একটা সমাধান তৈরি করছিলেন। আর নাইটও কিন্তু শুধু একজন ক্রেতা ছিলেন না, তিনি বর্ম তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটার একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। ঠিক। মার্কেটিং বা বিপণনের জগৎটাকেও যদি ঠিক এই চোখে দেখা যেত, যেখানে ক্রেতা আর বিক্রেতা শুধু জিনিসপত্র কেনাবেচা করছে না, বরং একসাথে মিলে কোনো কিছুর আসল মূল্য বা ভ্যালু তৈরি করছে। আজকের আলোচনাটা মার্কেটিং জগতের এমনই এক যুগান্তকারী ধারণা নিয়ে, যা আমাদের কেনাবেচার গতানুগতিক চিন্তাভাবনাকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এই আলোচনাটি মার্কেটিং জগতের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি একাডেমিক গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। পেপারটির শিরোনাম হল ইভলভিং টু আ নিউ ডমিনেন্ট লজিক ফর মার্কেটিং। এটি 2004 সালে প্রকাশিত হয়েছিল মার্কেটিংয়ের অন্যতম সেরা জার্নাল অফ মার্কেটিংয়ে, যা কিনা একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। এর লেখক হলেন স্টিফেন এল ভার্গো এবং রবার্ট এফ লুশ। এই পেপারটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য শুধু একটা তথ্যই হয়তো যথেষ্ট। গুগল স্কলারের হিসেব অনুযায়ী এই লেখাটি 25,698 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। 25,000-এরও বেশি, ভাবা যায়? হ্যাঁ, মার্কেটিং এবং ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় এটিকে একটি ক্লাসিক বা কালজয়ী টেক্সট হিসেবে ধরা হয়। আমরা সবাইকে একটা অনুরোধ করতে চাই, আমাদের এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি আপনারা মূল পেপারটিও একবার পড়ে দেখবেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। এমন একটি সুচিন্তিত এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা কাজ সবারই পড়া উচিত। আমাদের আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল, যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা নিজের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এই পেপারটির মূল ধারণাগুলোকে সহজভাবে ভেঙে বলা। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আচ্ছা, মার্কেটিংয়ের শুরু থেকেই তো এর ওপর অর্থনীতির একটা বড় প্রভাব ছিল। সেখান থেকে একটা পুরনো ধারণা মার্কেটিংয়ে অনেক দিন ধরে চলে আসছিল। সেই পুরনো চিন্তার জগৎটা ঠিক কেমন ছিল? একদম। মার্কেটিং একটা গুডস ডমিনেন্ট ল ম্যানেজিক বা পণ্যকেন্দ্রিক ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করে। এর মূল কথা ছিল খুব সহজ। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হল এমন জিনিস তৈরি করা এবং বাজারে ছাড়া যা বিক্রি করা যায়। এখানে সবকিছুর কেন্দ্রে ছিল পণ্য বা গুডস। ভাবা হতো, একটা কোম্পানি যখন কারখানায় কোনো পণ্য তৈরি করে, তখনই তার মধ্যে মূল্য বা ভ্যালু ভরে দেওয়া হয়। পরে ক্রেতা সেই দাম দিয়ে মূল্যটা কিনে নেয়। এটাকে বলা হতো ভ্যালু ইন এক্সচেঞ্জ। তার মানে আমি যদি একটা গাড়ি কিনি, তাহলে গাড়ির দামটাই হলো তার ভ্যালু। কোম্পানি ভ্যালু তৈরি করেছে, আমি সেটা টাকা দিয়ে কিনে নিলাম। ব্যাপারটা এতটাই সরল ছিল। হ্যাঁ, চিন্তাভাবনাটা এমনই ছিল। এই ধারণায় সম্পদ মানে হলো বাস্তব, দৃশ্যমান জিনিসপত্র, যেমন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কারখানা। এদেরকে বলা হতো অপারেন্ট রিসোর্স, অর্থাৎ এমন সম্পদ যার উপর কাজ করে নতুন কিছু তৈরি করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, গ্রাহকদেরও এই একই চোখে দেখা হতো। গ্রাহকদেরও কিভাবে? যেন তারাও একটা রিসোর্স, যাদেরকে বিভিন্ন ভাগে মানে সেগমেন্টে ভাগ করা যায়, যাদের কাছে পৌঁছানো যায়, যাদের কাছে পণ্য বিক্রি করা যায়। তার মানে গ্রাহক এখানে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। কোম্পানি যা বানাবে, গ্রাহক তা কিনবে। কিন্তু 80-র দশক থেকে তো মার্কেটিংয়ে অনেক নতুন চিন্তার জন্ম হতে শুরু করে, যেমন রিলেশনশিপ মার্কেটিং, সার্ভিসেস মার্কেটিং। এগুলো কি তাহলে ওই পুরনো ধারণা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল? এখানেই সবচেয়ে মজার মোচড়টা। এই পেপারের লেখকরা বলছেন, এই নতুন ধারণাগুলো আসলে বিচ্ছিন্ন ছিল না,
বরং এগুলো অজান্তেই একটা নতুন আরও শক্তিশালী ধারণার দিকে এগোচ্ছিল। একেই তারা নাম দিয়েছেন সার্ভিস ডমিনেন্ট লজিক বা সেবাকেন্দ্রিক ধারণা। আর এই নতুন ধারণার মূলে রয়েছে এক অন্য ধরনের সম্পদ। একে বলা হচ্ছে অপারেন্ট রিসোর্স। অপারেন্ট রিসোর্স আর অপারেন্ট রিসোর্স দুটো শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মনে হচ্ছে ধারণাগতভাবে তারা অনেকটাই আলাদা। এই অপারেন্ট রিসোর্স জিনিসটা ঠিক কী? অপারেন্ট রিসোর্স হলো সেই সম্পদ যা নিজে সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং অন্য সম্পদের ওপর প্রভাব তৈরি করে, যেমন মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, পারদর্শিতা। এগুলো অদৃশ্য। একটু ভাবুন তো উবারের কথা। তাদের নিজস্ব গাড়ি, যা একটা অপারেন্ট রিসোর্স, প্রায় নেই বললেই চলে। তাদের আসল সম্পদ কি? তাদের অ্যাপটা আর তাদের ড্রাইভারদের নেটওয়ার্ক। একদম। তাদের সফটওয়্যার, তাদের নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করার দক্ষতা আর হাজার হাজার ড্রাইভারের সময় ও স্কিল, এগুলোই হলো অপারেন্ট রিসোর্স। তারা এই অদৃশ্য সম্পদগুলো ব্যবহার করেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিবহন কোম্পানি হয়ে উঠেছে। সম্পদ আসলে স্থির নয়, তাকে জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে তৈরি করে নিতে হয়। দারুণ উদাহরণ। তাহলে এই নতুন সেবাকেন্দ্রিক ধারণা অনুযায়ী সেবা বা সার্ভিস বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে? এটা কি শুধু হোটেল, হাসপাতাল বা টেলিকম কোম্পানির মতো সেবা খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? একেবারেই না। এখানেই এই পেপারের সবচেয়ে বড় বিপ্লব। এখানে সেবা মানে হলো বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ, যা অন্য কারো উপকারের জন্য করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কোনো পণ্য বা গুডস নিজে চূড়ান্ত কিছু নয়, বরং সেবা দেওয়ার একটা মাধ্যম মাত্র। 1 মিনিট, তার মানে পৃথিবীর সব অর্থনীতিই সেবাভিত্তিক? একজন কৃষক যিনি ধান চাষ করছেন, তিনিও কি তাহলে সেবা দিচ্ছেন? এটা তো একটা বিশাল দাবি। কিভাবে এটা কাজ করে? এটাই মূল কথা। ওই কৃষক তার চাষাবাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা, মানে অপারেন্ট রিসোর্স, ব্যবহার করে জমি ও বীজের উপর প্রয়োগ করছেন। এর ফলে যে ধান উৎপন্ন হচ্ছে তা আসলে পুষ্টি নামক সেবা দেওয়ার একটা মাধ্যম। বাহ! একইভাবে একটা গাড়ি হলো পরিবহন সেবা দেওয়ার যন্ত্র, একটা বই হলো জ্ঞান সেবা দেওয়ার মাধ্যম। পৃথিবীর সমস্ত অর্থনীতি আসলে সেবা ভিত্তিক। আমরা আসলে একে অপরের জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় করছি। এই ধারণাটা তো মার্কেটিংকে দেখার পুরো দৃষ্টিকোণটাই বদলে দিচ্ছে। যদি এর কিছু মূল ভিত্তি বা নীতি নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করি, মানে যা একজন নতুন গবেষকের বুঝতে সুবিধে হবে। অবশ্যই। পেপারটিতে 8টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। আমরা তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিয়ে কথা বলতে পারি। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি হলো পণ্য হলো সেবা বিতরণের একটি মাধ্যম। মানুষ আসলে পণ্য কেনে না, তারা সেই পণ্য থেকে যে সেবা বা উপকার পাওয়া যায় তার জন্য টাকা দেয়। তার মানে একটা কফি শপ শুধু কফি বিক্রি করছে না, তারা আসলে একটা আরামদায়ক তৃতীয় স্থান বা কাজের ফাঁকে একটু বিরতি, এই সেবাটা দিচ্ছে। আর এই সেবা দেওয়ার মাধ্যম হলো তাদের কফি, ওয়াইফাই বা সুন্দর চেয়ার টেবিল। ব্যাপারটা তো ভাবনার মতো। একদম। এই চিন্তাটা মাথায় রাখলে একটা গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি আর নিজেকে শুধু গাড়ি বিক্রেতা হিসেবে দেখবে না। তারা ভাববে তারা মানুষের যাতায়াতের সমস্যার সমাধানকারী। এই ভাবনাটাই পুরো ব্যবসায়িক মডেলকে বদলে দিতে পারে। এটা দারুণ। যদি পণ্যটা শুধু একটা মাধ্যম হয়, তার মানে তো গ্রাহকের ভূমিকাটাও বদলে যাচ্ছে। তারা তো আর শুধু টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনে নিচ্ছে না, তাদেরও তো কিছু করতে হচ্ছে, তাই না? ঠিক। এই পয়েন্টটাই হলো দ্বিতীয় মূলনীতি। গ্রাহক সর্বদা সহ উৎপাদক, মানে দ্য কাস্টমার ইজ অলওয়েজ এ কো-প্রডিউসার। পুরনো ধারণায় ভাবা হতো কোম্পানি মূল্য তৈরি করে আর গ্রাহক তা ভোগ বা নষ্ট করে। কিন্তু নতুন ধারণা বলছে মূল্য কখনো একা তৈরি করা যায় না। গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠান একসাথে মিলে মূল্য তৈরি করে। সেই মধ্যযুগের নাইট এবং বর্মকারের গল্পের মতো। বর্মকার বর্মটা বানিয়েছেন, কিন্তু নাইট যখন সেটা পরে যুদ্ধে যাচ্ছেন তখনই বর্মটার আসল মূল্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু গ্রাহক সর্বদা সহ উৎপাদক, এই কথাটা কি সব ক্ষেত্রে সত্যি? আমি যখন দোকান থেকে একটা চিপসের প্যাকেট কিনে, সেখানে আমি কিভাবে সহ উৎপাদক হচ্ছি? আমি তো শুধু খাচ্ছি। চমৎকার প্রশ্ন। এখানে উৎপাদন বা প্রোডাকশন মানে শুধু কারখানায় তৈরি করা নয়। আপনি যখন চিপসটা বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসে খাচ্ছেন, তখন আপনি আনন্দের বা সামাজিকতার মূল্য তৈরি করছেন। কোম্পানি হয়তো লবণাক্ত আলুর টুকরো বানিয়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তের মূল্যটা আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে মিলে তৈরি করেছেন। একেই বলা হচ্ছে ভ্যালু কো-ক্রিয়েশন। ও আচ্ছা।
আপনি যখন একটি আইকিয়া টেবিল কিনে এনে বাসায় নিজে নিজে অ্যাসেম্বল করেন, সেটাও কো-ক্রিয়েশনের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। তার মানে পুরনো ধারণায় একটা বইয়ের মূল্য ছিল সেটার ছাপা খরচ আর লেখকের রয়্যালটি মিলিয়ে যা দাম রাখা হতো, অর্থাৎ ভ্যালিউ ইন এক্সচেঞ্জ। কিন্তু নতুন ধারণা বলছে বইটার আসল মূল্য তৈরি হয় যখন একজন পাঠক সেটা পড়ে জ্ঞান অর্জন করেন বা আনন্দ পান। এটাই তাহলে ভ্যালিউ ইন ইউজ। একদম তাই। এবং সেই মূল্যটা প্রত্যেক পাঠকের জন্য আলাদা। এখানেই খেলাটা ঘুরে যাচ্ছে, যা আমাদের তৃতীয় মূলনীতিতে নিয়ে আসে। প্রতিষ্ঠান শুধু মূল্যের প্রস্তাবনা বা ভ্যালু প্রপোজিশন দিতে পারে। কোনো কোম্পানি পণ্যের মধ্যে ভ্যালু ভরে দিতে পারে না। তারা শুধু একটা প্রস্তাব বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে তাদের পণ্য বা সেবা গ্রাহকের জন্য মূল্যবান হতে পারে। চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারিত হয় যখন গ্রাহক সেটি ব্যবহার করেন তার নিজের জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিলিয়ে। বাহ, তার মানে ভ্যালু কারখানা তৈরি হয় না, ভ্যালু গ্রাহকের জীবনে তৈরি হয়। তাহলে প্রতিযোগিতার মূল ভিত্তিটা কি? যদি সবার কাছে একই রকম কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি থাকে, তাহলে একটা কোম্পানি আরেকটার থেকে এগিয়ে থাকবে কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরটাই হলো চতুর্থ মূলনীতি। জ্ঞানই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার মূল উৎস। আজকের বিশ্বে বড় বড় কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিকানা নয়, বরং একটি প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান, তার কর্মীদের দক্ষতা এবং গ্রাহককে বোঝার পারদর্শিতায় তাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। ঠিক যেমন আজকের সিলিকন ভ্যালিতে সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিগুলোর বিশাল ফ্যাক্টরি নেই, তাদের আসল সম্পদ হলো তাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায় থাকা কোড আর আইডিয়া। তাহলে এই নতুন চিন্তাভাবনার সার্বিক প্রভাবটা কি? ব্যবসা এবং গবেষণার জগতে এর ফলে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বা আসা উচিত? এই অংশটা নতুন গবেষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রভাব বিশাল এবং সুদূর প্রসারী। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন তৈরি করো এবং বিক্রি করো বা মেক অ্যান্ড সেল মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের বোঝো এবং সাড়া দাও বা সেন্স অ্যান্ড রেসপন্ড মডেলে আসতে হবে। গ্রাহককে এখন আর বাজারের একটা অংশ বা টার্গেট হিসেবে দেখলে চলবে না, তাকে ব্যবসার একজন সহযোগী হিসেবে দেখতে হবে। কোনো উদাহরণ আছে? হ্যাঁ, যেমন রোলস রয়েস এখন আর প্লেনের ইঞ্জিন বিক্রি করে না, তারা পাওয়ার বাই দি আওয়ার মডেলে সেবা বিক্রি করে। অর্থাৎ একটি এয়ারলাইন্স ইঞ্জিন ব্যবহারের জন্য প্রতি ঘন্টায় টাকা দেয়, আর ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের সব দায়িত্ব রোলস রয়েসের। তারা এখন আর পণ্য বিক্রেতা নয়, তারা ফ্লাইট সচল রাখার সেবা প্রদানকারী। আর গবেষকদের জন্য এটা কি ধরনের নতুন প্রশ্ন তৈরি করছে? যেমন আমি যদি একজন নতুন গবেষক হই, আমাকে কি এখন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভের বদলে কাস্টমারের ভ্যালু ক্রিয়েশন প্রসেস নিয়ে গবেষণা করতে হবে? খুব ভালো পয়েন্ট। হ্যাঁ, গবেষণার ফোকাসটাই বদলে যাচ্ছে। এখন প্রশ্নগুলো হবে গ্রাহকরা কিভাবে আমাদের পণ্য ব্যবহার করে নিজেদের জীবনে মূল্য যোগ করছে। কোন জ্ঞান বা দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটা কোম্পানি ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হতে পারে। গ্রাহকের ফিডব্যাক লুপ কিভাবে নতুন পণ্য বা সেবা তৈরিতে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। গবেষণার বিষয়বস্তু এখন লেনদেন থেকে সরে এসে সম্পর্ক, পণ্যের বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসে প্রক্রিয়া এবং মূল্যের সহ-নির্মাণের মতো বিষয়গুলোর দিকে চলে যাচ্ছে। এই পেপারটা তো 2004 সালের। প্রায় 2 দশক পরেও কি এই সার্ভিস ডমিন্যান্ট লজিক আজকের ডিজিটাল মার্কেটিং বা এআই এর যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক? আগের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক। আজকের সাবস্ক্রিপশন ইকোনমি মানে নেটফ্লিক্স বা স্পটিফাই, প্ল্যাটফর্ম বিজনেস মডেল যেমন এয়ারবিএনবি বা অ্যামাজন বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সবকিছুই সার্ভিস ডমিনেন্ট লজিকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নেটফ্লিক্স আপনাকে ডিভিডি বিক্রি করে না, তারা বিনোদনের সেবা দেয়। এআই চ্যাটবোর্ডগুলো জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োগ করে আপনার সমস্যার সমাধান করে। এই ডিজিটাল যুগে বাস্তব পণ্যের চেয়ে অদৃশ্য জ্ঞান, ডেটা এবং নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অনেক বেশি, যা সার্ভিস ডমিনেন্ট লজিকের মূল কথা। তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, মার্কেটিংয়ের জগৎ একটা পণ্যকেন্দ্রিক বিশ্ব থেকে সেবা কেন্দ্রিক বিশ্বে প্রবেশ করেছে, যেখানে বাস্তব পণ্যের চেয়ে অদৃশ্য জ্ঞান ও দক্ষতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে গ্রাহকের ওপর কাজ করার বদলে গ্রাহকের সাথে মিলে কাজ করা হয়, আর যেখানে মূল্য কারখানায় তৈরি হয় না, বরং গ্রাহকের জীবনে তৈরি হয়। একদম। আর এই আলোচনা শেষে একটি গভীর প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। এই পেপারটি ইঙ্গিত দেয় যে ভবিষ্যতে মার্কেটিংয়ের ভূমিকা হয়তো আমূল বদলে যাবে। মার্কেটার হয়তো আর বিক্রেতা থাকবেন না, বরং হয়ে উঠবেন একজন কাস্টমার কনসালটেন্ট বা গ্রাহকের পরামর্শদাতা।
যিনি গ্রাহককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সেবা বা দক্ষতা খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন, এমনকি যদি সেই সেবা নিজের কোম্পানির বাইরে থেকেও আসে। প্রশ্নটা হলো, এমন এক বিশ্বে যেখানে প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক একসাথে মিলেমিশে মূল্য তৈরি করে, সেখানে একজন মার্কেটারের আসল কাজটা কি? শুধু বিক্রি করা, নাকি গ্রাহককে তার নিজের জন্য সর্বোত্তম মূল্য তৈরি করতে সাহায্য করা? এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो और मैं हूँ निकिता। सोचिए, कई सदियों पहले की बात है। एक शूरवीर को एक नया कवच चाहिए, तो क्या करता है? वो सीधे कवच बनाने वाले के पास जाता है, एक कारीगर के पास। और वो दोनों बैठकर बात करते हैं, मतलब किस तरह का कवच चाहिए, किस मटेरियल का हो, डिजाइन कैसा हो, हाँ। ताकि लड़ाई में ज्यादा मजबूती मिले, है ना? हाँ। कहाँ ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो कवच बनाने वाला शूरवीर की जरूरतों को, उसके लड़ने के अंदाज को समझता है और फिर उसके लिए खास कवच गढ़ता है। सही बात है। यहाँ पर आप देखें तो मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण सब कुछ एक ही व्यक्ति में, एक ही बातचीत में सिमटा हुआ था। ये एक लेन देन से कहीं ज्यादा था, ये एक रिश्ता था, एक सेवा थी। और मजे की बात यह है कि आज हम जिस एकेडमिक लेख की बात करने वाले हैं, वो हमें इसी भूली हुई समझ की ओर वापस ले जाता है। बिल्कुल, ये लेख एक तरह से हमें बताता है कि कैसे मार्केटिंग अपने इस मूल रास्ते से भटककर सिर्फ सामान, मतलब गुड्स बेचने पर केंद्रित हो गई। और अब सदियों बाद वापस सेवा यानी सर्विस की अपनी जड़ों की ओर कैसे लौट रहे हैं। हाँ। और देखिए, ये कोई साधारण लेख नहीं है। हमारी आज की चर्चा स्टीफन एल वार्गो और रॉबर्ट एफ लुश के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है इवॉल्विंग टू अ न्यू डोमिनेंट लॉजिक फॉर मार्केटिंग। जी, ये 2004 में जर्नल में मार्केटिंग में प्रकाशित हुआ था, जो मैनेजमेंट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में से एक है। FT 50 की सूची में शामिल है। उस समय स्टीफन वार्गो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में विजिटिंग प्रोफेसर थे और रॉबर्ट लुश वो टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में डीन और प्रोफेसर थे। और जब आप कहते हैं प्रभावशाली, तो मुझे लगता है ये एक बहुत छोटा शब्द है। हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग की दुनिया में किसी लेख को अगर कुछ 100 बार भी साइट किया जाए तो वो बड़ी बात मानी जाती है। और इसे गूगल स्कॉलर के अनुसार इस लेख को 25,000 से भी ज्यादा बार साइट किया गया है। 25,000? हाँ, इसका मतलब है कि इसने एक पूरी पीढ़ी के सोचने का तरीका बदल दिया। ये सिर्फ एक लेख नहीं था, एक आंदोलन था। इसीलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान को ये लेख पढ़ना चाहिए। इसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसके सबसे बड़े और मुश्किल आइडियाज को पकड़ें और उन्हें एकदम आसान बना दें। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिसर्च की दुनिया को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे दशकों पुरानी सोच को चुनौती दी जाती है और एक नई थ्योरी जन्म लेती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पुरानी सोच से जिसे लेखक गुड्स डोमिनेंट लॉजिक या सामान केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं। मार्केटिंग ने अपनी जो शुरुआती समझ थी वो क्लासिकल अर्थशास्त्र से ली, जहां हर चीज का केंद्र सामान या गुड्स थे। मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, बना सकते हैं और बेच सकते हैं। एग्जैक्ट। लेकिन इसमें गलत क्या था? सदियों से तो बिजनेस ऐसे ही चल रहा था। एक कंपनी कुछ बनाती है, ग्राहक उसे खरीदता है और बात खत्म। ये तो काफी सीधा और सरल लगता है। लगता तो है, और यही इसकी बुनियाद थी। इस पुरानी सोच के कुछ नियम थे। पहला, किसी चीज की कीमत यानी वैल्यू उसे बनाने की प्रक्रिया में ही डाल दी जाती है। जैसे एक कार फैक्ट्री में बनती है तो उसके स्टील, इंजन, लेबर, इन सब की लागत जोड़कर उसकी वैल्यू तय हो जाती है। सही। इसे वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं, मतलब लेन देन के समय की कीमत। ओके। दूसरा, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना और बेचना है। और तीसरा ये कि ग्राहक एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। बिल्कुल। और कंपनियां मार्केटिंग के मशहूर 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का इस्तेमाल करके उस टारगेट पर निशाना साधती हैं। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहक की भूमिका ज्यादा सक्रिय नहीं है। वो बस सामान को खरीदने वाला है। उसे एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के तौर पर देखा जाता था। लेकिन 1980s के दशक के बाद चीजें बदलने लगी। अच्छा। मार्केटिंग में कई नई धाराएं आने लगी, जैसे रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एकेडमिक जगत में लोगों को लगा कि ये विषय बिखर रहा है, इसका कोई एक केंद्र नहीं बचा है। अच्छा, तो लेखक कह रहे हैं कि ये बिखराव नहीं था,
बल्कि इसमें एक पैटर्न था। बिल्कुल। और इस पैटर्न को समझने के लिए उन्होंने संसाधनों को 2 हिस्सों में बांटा। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो एक तरह के संसाधन वो हैं जो भौतिक हैं, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। हाँ, जैसे कच्चा लोहा या जमीन। जी बिल्कुल सही पकड़ा। और लेखक इन्हें ऑपरेंट रिसोर्स कहते हैं, मतलब वो संसाधन जिन पर काम होता है। पुरानी सोच इन्हीं पर टिकी थी। माना जाता था कि जिसके पास जितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं वो उतना ही अमीर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि असली खेल दूसरे तरह के संसाधनों का है। हाँ, जिन्हें वे ऑपरेंट रिसोर्स कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो काम करती हैं, आपका हुनर, आपकी नॉलेज, आपकी सोचने की क्षमता। अच्छा, यही वो जादुई चीज है जो आप कह सकते हैं मिट्टी को सोना बना देती है। इसका कोई उदाहरण है क्या लेख में? हाँ, एक शानदार उदाहरण माइक्रो प्रोसेसर का दिया गया है। सोचिए, सिलिका यानी रेत धरती पर सबसे आम ऑपरेंट संसाधनों में से एक है। सही बात है। समुद्र तट पर पड़ी रेत की अपने आप में कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन जब उस पर इंसानी ज्ञान और कौशल, जो कि एक ऑपरेंट संसाधन है, उसका इस्तेमाल हुआ तो उसने माइक्रो प्रोसेसर का रूप लिया और पूरी दुनिया बदल दी। एकदम। एक बेकार सी चीज दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक बन गई। वाह, जैसा कि लेखक कहते हैं, संसाधन होते नहीं हैं, वो बन जाते हैं। बिल्कुल। यानी किसी चीज की कीमत तब तक नहीं है जब तक इंसानी ज्ञान उसे उपयोगी ना बना दे। सही। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब केंद्र बिंदु भौतिक सामान से हटकर अमूर्त ज्ञान और कौशल पर आ गया। मगर यहीं से आप देखिए पूरी कहानी पलट जाती है। कैसे? अगर असली वैल्यू बनाने वाला संसाधन ज्ञान और कौशल है, तो फिर हर आर्थिक लेन देन की असली इकाई सामान नहीं बल्कि सेवा है। ठीक है, तो अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब यह है कि हम जो सामान खरीदते हैं वो असल में सामान है ही नहीं। एक तरह से हाँ। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सेवा का मतलब सिर्फ डॉक्टर, वकील या नाई की सर्विस नहीं है। तो फिर क्या है? लेखकों ने सेवा को एक बहुत व्यापक परिभाषा दी है। विशेष कौशल और ज्ञान का किसी दूसरे के लाभ के लिए उपयोग करना। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो हर आर्थिक गतिविधि एक सेवा बन जाती है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब अगर मैं एक ड्रिल मशीन खरीदती हूँ तो वो सेवा कैसे हुई? वो तो एक सामान है। ये इस नई सोच का, जिसे लेखक सर्विस डोमिनेंट लॉजिक कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो कहते हैं सामान सिर्फ सेवा देने का एक माध्यम है। अच्छा। आप ड्रिल मशीन नहीं खरीदते, आप दीवार में छेद करने की सेवा खरीदते हैं। आप कार नहीं खरीदते, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचने की सेवा खरीदते हैं। कार और ड्रिल मशीन उस सेवा को आप तक पहुंचाने का बस एक जरिया है। ये तो बिल्कुल आज की SaaS कंपनियों की तरह है, जैसे अडोबी या माइक्रोसॉफ्ट 365। हाँ बिल्कुल। हम सॉफ्टवेयर खरीदते नहीं है, हम लगातार अपडेट्स और स्टोरेज की सेवा के लिए पैसे देते हैं। एकदम सही। या जैसे स्पॉटिफाई, हम गाने नहीं खरीदते, हम कभी भी कहीं भी संगीत सुनने की सेवा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सही। ये नई सोच आज के बिजनेस मॉडल को समझने की चाबी है। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत। वो क्या है? कि ग्राहक हमेशा सह निर्माता होता है। द कस्टमर इज ऑलवेज अ को प्रोड्यूसर। सह निर्माता? मतलब किसी भी चीज की असली वैल्यू फैक्ट्री में नहीं बनती, बल्कि तब बनती है जब ग्राहक उसे इस्तेमाल करता है। इसे वैल्यू इन यूज कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक बेस्ट सेलर किताब जो किसी के शेल्फ पर रखी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? एकेडमिक नजरिए से बिल्कुल। अच्छा। प्रकाशक किताब छापकर उसे एक दुकान में रख देता है। उस समय तक वो सिर्फ कागज और स्याही है जिसमें संभावित वैल्यू है। उसकी असली वैल्यू तब बनती है जब कोई पाठक उसे पढ़ता है, समझता है और उससे कुछ सीखता है। तो इस प्रक्रिया में पाठक एक सक्रिय भागीदार है, सिर्फ एक टारगेट नहीं। बिल्कुल। वैल्यू का निर्माण दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ये सोच थोड़ी ज्यादा अकादमिक नहीं है? मतलब एक कंपनी के लिए तो दिन के आखिर में यही मायने रखता है कि उसकी कितनी कारें बिकी। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब तीसरे सिद्धांत में छुपा है। कंपनी सिर्फ एक वैल्यू प्रोपोजिशन या मूल्य प्रस्ताव दे सकती है, वो वैल्यू बना के दे नहीं सकती। नहीं, वो सिर्फ एक प्रस्ताव रख सकती है कि अगर आप हमारी कार इस्तेमाल करेंगे तो आपको आराम, सुरक्षा और स्टेटस का अनुभव मिलेगा। और असली वैल्यू तो ग्राहक अपने अनुभव और इस्तेमाल से खुद तय करता है। एकदम। और हाँ, इससे तनख्वाह दी जा सकती है, क्योंकि जो कंपनियां इस बात को समझती हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान देती हैं, जिससे ग्राहक बार बार वापस आता है और दूसरों को भी बताता है।
एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो एक इकोसिस्टम का अनुभव बेचता है, एक वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। तो पुरानी सोच थी वैल्यू इन एक्सचेंज, जो फैक्ट्री में बनती थी, और नई सोच है वैल्यू इन यूज, जो ग्राहक के इस्तेमाल से बनती है, और जिसमें ग्राहक एक सह निर्माता है। ये मार्केटिंग की पूरी समझ को ही बदल देता है। बिल्कुल। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये पेपर बना कैसे, क्योंकि इसमें कोई सर्वे या इंटरव्यू तो है नहीं, जैसा अक्सर लोग रिसर्च का मतलब समझते हैं। हाँ, ये एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है। इसकी मेथोडोलॉजी है सिंथेसिस, यानी संश्लेषण। सिंथेसिस। लेखकों ने कोई नया डेटा इकट्ठा नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने दशकों के एकेडमिक साहित्य को खंगाला। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र से लेकर मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग तक की हर बड़ी थ्योरी को पढ़ा। तो इस तरह के पेपर में डेटा मौजूदा एकेडमिक साहित्य ही होता है। सही कहा। उनका डेटा वो सारे विचार थे जो पहले से मौजूद थे, लेकिन बिखरे हुए थे। उन्होंने उन विचारों को जोड़ा जिन्हें लोग अलग अलग मान रहे थे, और दिखाया कि ये सब असल में एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, एक सर्विस केंद्रित दृष्टिकोण की ओर। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल पेपर लिखना ज्यादा मुश्किल हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक अलग तरह की मुश्किल है। यहाँ आप एक तरह से विचारों के जासूस होते हैं। अच्छा। आप दशकों पुरानी फाइलों में सुराग ढूंढते हैं, अलग अलग लेखकों की बातों के बीच कनेक्शन बनाते हैं, और एक बड़ी पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। तो उनका विश्लेषण क्या था? उनका विश्लेषण वो तार्किक ढांचा है जिसके जरिए वे इन बिखरे हुए विचारों को सर्विस डोमिनेंट लॉजिक के 8 बुनियादी सिद्धांतों में पिरोते हैं। ये दिखाता है कि महान रिसर्च सिर्फ नया डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मौजूदा ज्ञान को एक नए नजरिए से देखना, उसे व्यवस्थित करना और एक नई सुसंगत थ्योरी बनाना भी है। उन्होंने अलग अलग पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख मार्केटिंग की दुनिया को एक बड़े बदलाव की ओर ले जाता है, सामान से सेवा की ओर, लेन देन से रिश्ते की ओर, और वैल्यू देने से मिलकर वैल्यू बनाने की ओर। और इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है, ये भी बहुत गहरा है। इस नई सोच के तहत कंपनियां अब सिर्फ उत्पाद बनाने वाली इकाइयां नहीं रहीं, बल्कि सेवा प्रदाता बन रही हैं। हाँ, लेख में फ्रांस की कंपनियों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो फर्नेस यानी भट्टियां बेचती थीं। हाँ, मैंने पढ़ा वो अब फर्नेस नहीं बेचती, बल्कि एक तय तापमान पर आराम देने की सेवा का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सही। मतलब ग्राहक फर्नेस का मालिक नहीं बनता, वो बस एक आरामदायक तापमान के लिए पैसे देता है। आप सोचिए इससे कंपनी के इरादे कैसे बदल जाते हैं। कैसे? जब वो फर्नेस बेच रहे थे तो उनका फायदा इसमें था कि फर्नेस जल्दी खराब हो ताकि ग्राहक नहीं खरीदे। सही बात है। लेकिन अब जब वे आराम की सेवा बेच रहे हैं तो उनका फायदा इसमें है कि फर्नेस ज्यादा से ज्यादा चले, कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करे और कभी खराब ना हो। ये तो कमाल है। इससे तो कंपनी और ग्राहक दोनों के हित एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। कंपनी बेहतर इंसुलेशन, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करती है ताकि ऊर्जा की खपत कम हो और उनकी लागत घटे। इससे पर्यावरण को भी फायदा है, ग्राहक को भी और कंपनी को भी। हाँ, उनका पूरा बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट बेचने से हटकर सर्विस देने पर केंद्रित हो गया है। और ये लेख एक ऐसे भविष्य की ओर भी इशारा करता है जहां शायद मार्केटिंग का काम पूरी तरह बदल जाएगा। वो कस्टमर कंसल्टिंग या ग्राहक सलाहकार की भूमिका ले सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब कल्पना कीजिए कि एक मार्केटर का काम अपनी कंपनी का सामान बेचना नहीं है, बल्कि एक ग्राहक के लिए लंबे समय तक एक भरोसेमंद सलाहकार के तौर पर काम करना है। एक ऐसा सलाहकार जो ग्राहक को उसकी जरूरतों के लिए दुनिया में मौजूद सबसे अच्छे समाधान खोजने में मदद करे, चाहे वे समाधान किसी भी कंपनी के हों। सोचिए एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां कंपनियां हमें कुछ बेचने की होड़ में न लगी हों, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करने की होड़ में हों। ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। Forestil dig en ridder. Tilbage i middelalderen. Han har brug for en ny rustning. Han går jo ikke bare ind i en eller anden butik og tager en ned fra hylden. Nej, slet ikke. Processen er jo helt anderledes personlig. Han opsøger en rustningsmager, en ægte mester. Og så starter de en samtale. De snakker om ridderens kampstil, hans styrker og måske endda hans svagheder. Præcis. Skal den være plademetal for at give maksimal beskyttelse, eller måske ringbrynje, så han kan bevæge sig bedre? Lige netop. De taler om bittesmå detaljer som riller i metallet. Det er ikke bare pynt, det er jo for at aflede sværhug. Og i den proces, der er rustningsmageren jo både ingeniør, han er designer, producent og
Ja, han er markedsfører. Han er markedsfører, han oversætter et behov til en løsning i et helt tæt partnerskab med sin kunde. Og hold så lige det billede op imod, hvordan vi tit taler om marketing i dag. Sproget er jo næsten militært. Vi skal segmentere markedet. Vi skal penetrere markedet. Erobre markedsandele. Lige præcis. Kunden er ikke længere en partner, men et target, et mål. Altså noget, vi agerer overfor, i stedet for en, vi agerer sammen med. Det er jo et kæmpe skift i perspektiv. For den her personlige relation, der er bygget på færdigheder, til en upersonlig transaktion, der er bygget på varer. Hvordan skete det skift overhovedet? Det er præcis den transformation, vi skal dykke ned i dag. Og vores guide er ikke bare en eller anden tilfældig artikel. Det er en af de mest skelsættende og indflydelsesrige tekster i moderne marketingforskning. Det kan man roligt sige. Den hedder Evolving to New Dominant Logic for Marketing. Den er skrevet af Stephen L. Vargo, som dengang var fra University of Maryland, og Robert F. Lush fra Texas Christian University. Og det er altså vigtigt lige at understrege, hvor den her artikel kommer fra. Den blev publiceret tilbage i 2004 i Journal of Marketing, og det er altså et af de absolutte toptidsskrifter i verden. Det er en del af den her prestigefyldte FT50-liste. Okay. Og for at give dig en fornemmelse af, hvor stor en gennemslagskraft den har haft, så er den ifølge Google Scholar blevet citeret mere end, hold fast, 25.698 gange. Wow. Det er et astronomisk tal i den akademiske verden. Det gør den til en fuldstændig uomgångelig moderne klassiker. Og netop derfor en lille opfordring til dig, der lytter med, især hvis du er ved at starte din egen rejse ind i forskningens verden. Gør dig selv den tjeneste at finde og læse den her artikel. Altså, uanset hvad du ellers tager med herfra, så er den simpelthen en mesterklasse i, hvordan man udfordrer et helt fags grundlæggende antagelser. På en virkelig gennemtænkt og stringent måde. Vi har selvfølgelig lagt et link i noterne. Okay, så lad os starte ved begyndelsen. Forfatterne påstår jo, at marketing er midt i et kæmpe skift. Et paradigmeskift. Men hvad var der egentlig galt med den gamle måde at tænke på? Den byggede jo nogle af verdens største virksomheder, altså fra Ford til Coca-Cola. Den virkede da meget godt i 100 år, vel? Jo, og det er en fremragende pointe, for den virkede netop. Men i en bestemt kontekst. Vargo og Lush kalder den gamle model for en varedominant logik. En varedominant logik? Ja. Tænk på det som en fabrikslogik, der opstod med den industrielle revolution. Her er hele formålet med økonomisk aktivitet at producere og distribuere, ting. Fysiske varer. Håndgribelige fysiske varer. Værdien bliver set som noget, der bliver indbygget i produktet på fabrikken. Ligesom en bager putter ingredienser i en kage, så putter fabrikken værdi i bilen eller i sodavanden. Og marketings job, det er så at få solgt de her færdige værdipakker. Aha. Det er herfra, vi kender de klassiske 4 P'er. Product, Price, Place, Promotion. Så marketing bliver en slags megafon for fabrikken, der bare skal råbe ud til markedet. Se den her fantastiske ting, vi har lavet. Kom og køb. Præcis. Men så i sidste halvdel af det 20. århundrede, der begyndte den model at føles for snæver. Der opstod alle mulige specialdiscipliner, som ikke rigtig passede ind. Service-marketing, relationsmarketing, B2B-marketing, værdikædemanagement. Det virkede som om faget splindrede i 1000 stykker, fordi virkeligheden simpelthen ikke længere passede ned i den der pæne lille fabrikskasse. Så det var altså symptomer på, at den underliggende logik, den var ved at være forældet. Og det er så her, Vargo og Lush kommer med deres genistreg. Hvad er deres store samlende idé? Deres genistreg er, at de siger, det er ikke en splintring, det er en udvikling. Alle de her nye discipliner er i virkeligheden tegn på, at vi er på vej mod en ny, mere grundlæggende logik. Og det er den, de kalder en service-dominant logik. Og her er det altså helt afgørende at forstå, hvad de mener med service. Det er ikke bare det, frisøren eller konsulenten laver. Nej. I deres optik, der er service selve grundlaget for alt økonomisk udveksling. Service er helt basalt anvendelsen af specialiserede kompetencer, altså viden og færdigheder, til gavn for en anden part. Alt andet er en afledet effekt af det. Okay, det lyder stadig en lille smule abstrakt, at alt er service. Hvordan gør de den idé mere konkret? Hvad er nøglen til at låse op for den tankegang? Nøglen er et utroligt elegant begrebspar, de introducerer. Forskellen på operantressourcer og operantressourcer. Okay. Det lyder akademisk, jeg ved det godt, men det er faktisk ret enkelt.
Operantressourcer er de ressourcer, man handler på. Dem man gør noget ved. Ja, de er typisk passiv-statiske. Tænk på råmaterialer, jord, jernmalm, træ, olie. Maskiner er også operantressourcer. I den gamle fabrikslogik, der var det de her ressourcer, det handlede om at eje og kontrollere. Man så endda kunden som en operantressource. Et mål, man skulle påvirke. Så operant er tingene. Hvad er operant så? Operantressourcer er dem, der handler. Dem, der skaber en effekt. De er aktive og dynamiske. Og det er typisk de immaterielle ting. Viden, færdigheder, kompetencer, organisationskultur, processer. Det er viden om, hvordan man forvandler jernmalm til stål. Aha. Hvordan man skriver softwarekode. Vargo og Lysens helt centrale pointe er, at vi historisk har fokuseret på at eje og kontrollere operantressourcerne. Men den virkelige kilde til velstand og konkurrencefordel har altid været de operante ressourcer. Det minder mig om vores ridder igen. Stålet til rustningen, det er jo en operant ressource. Enhver kunne i princippet skaffe det. Men det, der gør rustningen værdifuldt, det er jo rustningsmagerens viden og færdigheder. Hans operante ressourcer. Præcis. Det er dem, der gør, at han kan forme stålet til noget, der kan redde ridderens liv. Det er en perfekt analogi, og forfatterne bruger selv et fantastisk moderne eksempel. Mikroprocessoren i din computer eller din telefon, den er lavet af silicium. Det er jo i bund og grund bare sand. En af jordens mest udbredte operantressourcer. Ja. Men dens enorme værdi kommer jo ikke fra sandet. Den kommer fra den ufattelige mængde viden og de ekstremt specialiserede færdigheder, der er indlejret i dens design. Som artiklen formulerer det så smukt. I sidste ende er mikroprocessoren ren idé. Rent idé. Det er stærkt. På viden, det er jo en kæmpe påstand. Hvordan bygger de overhovedet sådan et argument op? Det kan jo ikke bare være en smart formulering. Og for dig, der lytter og måske selv skal skrive en opgave eller starte et forskningsprojekt, er det her nok lige så vigtigt som selve konklusionen, hvordan de overbeviser læseren. Det er en helt central pointe. For den her artikel er jo ikke baseret på nye data eller spørgeskemaer eller eksperimenter, det er en teoretisk artikel. Okay. Og dens metode er at syntetisere og omfortolke overtids forskning for at afsløre et nyt mønster. De gør det ved at opstille 8 grundlæggende præmisser, der ligesom trin for trin bygger den nye logik op fra bunden. Okay, lad os tage et par af dem. Hver en af dem, der virkelig vender tingene på hovedet. Den tredje præmis, den lyder: varer er distributionsmekanismer for serviceydelser. Okay. Den er radikal. Den siger, at vi ikke køber ting for tingenes egen skyld. Vi køber dem for den service, de leverer. Vent. Så min nye boremaskine, den er ikke en ting. Den er en hul i væggen serviceleveringsmekanisme. Det lyder jo lidt komisk. Præcis. Og det er meningen, det skal lyde lidt mærkeligt. For det tvinger os til at tænke nyt. Du køber ikke en boremaskine, fordi du ønsker dig en boremaskine. Nej, det er rigtigt. Du køber den, fordi du har brug for et hul i væggen. Boret er bare det redskab, der leverer den service. En bil er et redskab, der leverer transportservice. Et par sko leverer fod-, beskyttelses- og komfortservice. Aha! Varen bliver en kanal for den egentlige service, som jo er baseret på de kompetencer, der er lagt i varen. Den tanke forklarer jo perfekt, hvorfor abonnementsmodeller er eksploderet. Hvorfor i alverden skulle jeg eje en kæmpe DVD-samling, en masse fysiske varer, når jeg bare kan abonnere på Netflix eller HBO, som leverer den underholdningsservice direkte til mig? Fuldstændig. Varen var bare en besværlig mellemmand. Lige præcis. Og det fører os direkte til den næste store præmis, nummer 6. Kunden er altid medproducent af værdi. Okay, den skal du lige uddybe for mig. Hvis jeg køber en færdiglavet sandwich, så spiser jeg den jo bare. Hvordan er jeg medproducent? Bageren og slagteren har jo lavet alt arbejdet. Men værdien af sandwichen, den opstår først i det øjeblik, du spiser den. På det tidspunkt og det sted, hvor du er sulten. Okay. Du bringer din kontekst, dit behov og din oplevelse til bordet. Sandwichen kan være nok så god, men hvis du ikke er sulten, eller du taber den på gulvet, så bliver der ikke skabt nogen værdi for dig. Nej. Et mere oplagt eksempel er IKEA. De sælger dig jo ikke et færdigt skab. De sælger dig en stak brædder og en vejledning, et potentiale for et skab. Ja. Du er i allerhøjeste grad medproducent, når du samler det. Du bidrager med din tid og dine evner for at realisere værdien. Og for at trække tråden tilbage til vores ridder igen. Rustningen er jo heller ikke færdig, når smiden har slået det sidste slag. Dens reelle værdi opstår jo først, når ridderen tager den på, kæmper i den og lærer den styrker og svagheder at kende på slagmarken.
Han sammenskaber rustningens værdi i brug. Præcis. Og det leder til den sidste præmis, vi skal se på, nummer 7, som er en konsekvens af de andre. Den er meget ydmyg, men utrolig vigtig. Virksomheden kan kun fremsætte værditilbud. Okay. En virksomhed kan altså ikke, som i den gamle logik, indlejre værdi i et produkt og levere det til dig som en færdig pakke. Den kan kun tilbyde et løfte om potentiel værdi. En MacBook Pro som en værdiproposition, et løfte om, at hvis jeg bruger mine evner sammen med deres værktøj, så kan jeg skabe noget værdifuldt. Netop. Værdien er ikke i computeren, men opstår i samspillet mellem mig og computeren. Lige præcis. Det er dig, kunden, der i din unikke kontekst afgør, om værdien bliver realiseret. Som artiklen tørt citerer, en usolgt vare har ingen værdi. Nej. Det er først, når den kommer i brug, når servicen, der er indlejret i varen, bliver aktiveret af dig, at værdien opstår. Okay, det her er jo en fascinerende akademisk og filosofisk øvelse, men jeg sidder og tænker, hvis jeg nu driver en lille webshop, eller er marketingchef i en mellemstor virksomhed, hvorfor er det her så vigtigt for mig i morgen tidlig? Hvad gør jeg anderledes på mandagsmøde? Du begynder at stille helt andre spørgsmål. I stedet for at starte møde med at spørge, hvordan kan vi sælge flere af produkt X, så starter du med at spørge, hvilken service hjælper vi i virkeligheden vores kunder med at udføre? Aha. Hvilket job er det, de prøver at få gjort, og hvordan kan vi blive en endnu bedre partner i den proces? Det flytter fokus fra en intern make and sell-strategi til en ekstern sense and respond tilgang, hvor man lytter og tilpasser sig kundens værdiskabende rejse. Det bliver mere en dans end en indvejskommando. Ja, det er en rigtig god måde at sige det på, og det åbner for helt nye forretningsmodeller. Artiklen nævner selv et par eksempler, der var ret visionære dengang. VVS-firmaer i Frankrig, der holdt op med at sælge fyr, og i stedet solgte varmeservice på abonnement. Aha, ja. Hvor de garanterede en bestemt temperatur i kundens hjem hele året. Eller Dow Chemical, der i stedet for at sælge kemikalier til deres industrikunder, solgte opløsningsservice og tog ansvar for genanvendelsen. Og i dag ser vi jo den logik overalt. Rolls-Royce sælger ikke jetmotorer til flyselskaberne. De sælger Power by the Hour, en garanteret fremdriftsservice. Præcis. Softwarefirmaer sælger ikke længere en licens. De sælger software as a service, som Adobe med deres Creative Cloud. Det handler jo om at sælge resultater og et flow af værdi, ikke om at sælge enheder. Netop. For dig, der driver en forretning, betyder det, at du skal se din kunde som en partner, og dit produkt som et redskab i en større proces. Så for lige at samle op på det her enorme skift, som Vargo og Lush beskriver så elegant, vi bevæger sig altså væk fra en verden, der er centreret om varer, altså håndgribelige, passive operantressourcer med en bytteværdi, der skabes på en fabrik. Og over i en verden, der er centreret om service. Altså anvendelsen af dynamiske, operante ressourcer som viden og færdigheder, hvor værdien opstår i brug og altid samskabes med kunden. Ja. Og artiklen slutter med at kigge fremad, og det er måske det allermest provokerende. De foreslår, at selve marketingfunktionen i virksomheder kan ændre sig radikalt. Tænk over det her. Hvad nu hvis marketingfolkets job i fremtiden slet ikke er at overtale dig til at købe virksomhedens ting? Hvad nu hvis deres job i stedet bliver at fungere som din personlige agent eller konsulent på markedet? Hvordan skulle det se ud i praksis? Forestil dig, at marketingafdelingen hos dit teleselskab ikke brugte deres tid på at designe kampagner for at sælge dig en dyrere pakke. Forestil dig i stedet, at de proaktivt hjalp dig med at finde de services og apps, der bedst matcher dine behov. At de hjalp dig med at optimere dit dataforbrug, og i det hele taget agerede som din betroede rådgiver i den digitale jungle. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men tænk over det, at de konkurrerede på, hvor god en partner de kunne være for dig, i stedet for, hvor gode de var til at sælge dig noget. Det er den ultimative konsekvens af at tage servicelogikken alvorligt. Og det ville ændre alt.